everyone, my name is Zineb and I am from Morocco. Morocco is a country on North Africa and here we speak many languages like English, French, Moroccan Arabic and Spanish. And I am here to help you learn or improve one of these languages. Let's start with English. Why learning English is very important for you? So, English is a worldwide spoken language. It's spoken or at least understood in many countries around the world. Like in Africa, many African countries speak English. In Europe, and many other countries around America and Australia and Asia, of course. So it's spoken in everywhere in the world. It's the language of internet because 80% of the websites or blogs on internet, they use English as an official language. So if you want to learn or read your favorite topics, you need English. And one of the reasons or the main reasons why learning English is very important, it's gonna help you to get a better job in multinationals or get another job abroad. And again, it's the language that is used to get scholarships in the universities or schools well rated. So I am here to help you to learn this important language. So if you have any questions, you can message me. I am here for you. Pour le français comme l'anglais, c'est une langue très très importante. Et là, je suis sur Italki pour vous aider à apprendre ou améliorer votre langue française. Ben, le français est très très important comme langue et c'est une langue utilisée par beaucoup de pays africains parce que les pays africains ils étaient colonisés par la France, donc c'est la langue officielle dans beaucoup de pays. Elle est utilisée en Europe par la Belgique, la Suisse et la France. Elle est encore utilisée en Amérique par le Canada, la province principale Québec-Montréal. Elle est utilisée dans beaucoup de pays, ce qui rend le français comme l'anglais une langue très importante à apprendre. Pourquoi apprendre le français? Le français, c'est la langue de la mode, c'est la langue de la gastronomie, c'est la langue de la littérature. Il y a beaucoup de philosophes, d'écrivains qui sont très très connus, comme Jean-Paul Sartre, comme Descartes, un philosophe très très connu. C'est une langue dont le vocabulaire est très très riche, donc pour apprendre d'autres langues, vous aurez besoin du vocabulaire français. Elle vous aidera à apprendre l'espagnol, le portugais et même l'italien. دابا بالنسبه للدارجه الدارجه المغربيه هي واحد اللغه دابا ولات مقبوله وانفتحت على بزاف ديال اللغات وبسبب الموسيقى وبسبب المسرح وبسبب الفن ولاو الناس كيبغيو يتعلموا اللغه الدارجه وبزاف ديال الناس ولاو كيجيو للمغرب باش يديروا الابحاث ديالهم باش يديروا الدكتوراه ديالهم وباش يتعاملوا مع المغاربه ويكونوا مقبولين من المغاربه ويتقربوا ليهم والتقاليد ديالهم كيبغيو يتعلموا الدارجه. أنا هنا باش نعلمكم اللغة الدارجة المغربية. هي سهلة حتى أصلا من العربية. إلا كنتي كتهضر بالعربية كنتي أجنبي نقدروا نبداو بدقة دقة ماشي مشكلة. أنا هنا إلا كان عندكم أي سؤال يمكن لكم تمسجوني، يمكن لكم تصيفطوا لي أسئلة ديالكم وأنا نجاوبكم. ومرحبا بكم. باي.